Sangsutheram chakswar perang ya ketal pa video na demna talde Alight musnut xmlna thumbnail thariani ban mesotna tamya ya khumai ki tharian ukhono na sung masinas kode demna changlak tas kode yang bujok ner perang demna video ko skip khaija macho tauna nibo demna jerangan ya channel na getalong ire bayanchim demna video ko like khaimna ro getalpa mande ondi channel ko subscribe khana ta gwalna ber perang demna haida na sungna ngam khangchi ba namnam pa video ko ra bana ta jothun khain mon demna daude anga yano Alight motion ko open kai dong ini jamano plus ko click ati ini jamano daude na sung YouTube thumbnail na de 16:9 ko select kana tanangen dem na ini jamano daude na sung create project ko click angbo ini jamano daude na sung yano mangsa ko yano plus ko click abjok ini jamano daude ya media ko nakna tamania media ko click abbo dem na khang pa na sung rectangle ko add kai ra chingo number ken kon dem na ya plus ko click abo ini jamano ya rectangle ko add kabobo je ko bai ini jamano wa ko sakchi 3 dot na khatnya 3 dot ko step imangna yano daude na sung fill composition area ta katbo ini jamano daude na sung yana effect mungsa ko ra banak tanang gener perang dem na ya rectangle ko click abo ini jamano ya effect unari babo add effect ini jamanu daude na song yano 4 color ko rababo ne 4 color ko rababo ya effect ni bim kon yang bon dem ne ini jamanu de daude na song ya ko mamba tak nak tanang jawai ini jamanu daude na song yano plus ko click ang bojok ini jamanu daude media chiri ang boy ini jamanu daude na sung photo na sung ni video thari ga pau dung ga pa photo ko je ko bana sung ra bana taman gen dem na nga ya photo ko ra bayan dem na ya photo ko ra bani jamanu daude na sung ya move and transform chinari ang boy ini jamanu daude ya size echa sunari babone size ko entity chonati ra boy ini jamanu daude na sung ya non dekki jitat bojok ne ya ko sam chinan dekki jitat bo ni khode on titi ya kon dekki donat pomo on titi mangmang dekki gachingat po yano ne rotation nare baimna ya kon titi jeta tai boy ni jamano daude na sung yano plus kon click khathai boy ni jamano rectangle ko add khathai boy ni jamano daude na sung ya ko move and transform chan dekki jeta timne ya ko on titi rotation donat po wa photo mung melimna thik thak ong i don bone ni jamano daude na sung size cha sunare bai ya kon dekki talat pomo photo mung dekki thik thak ong i don bo dimna rotation agriang jokmo rotation agriang ha ya ko thik thak ong i donat chengna thik thak ong khujai mo thik thak ong khujai an dimna ya photo ko baita donat chmu ko ni ya chingna dimna it degree donat dimna daude ya rectangle ko ba ansing 8 degree donat kene 8 donat ken thik thak ini jamano daude ansing ya ko size echa suon tarigen okmo ya ko titin dekki talat ken talatani jamano ya chendak pa khonak na tamania green line ni sida demne ya ko step bo ini jamano de daude na sung ya khama kon dekki ruat pone khama kon dekki ruat po ini jamano on titin dekki salba bo ni salba ni jamano de ya no thik thak ong i photo na donbo photo na thik thak ong i donna nei jamno ya color and fill scene re yang boy ni jamano daude na sung ya circle ni jatio salgba ko nakna tamania ya ko step ang boy ni jamano ya bakery ba bojok bakery ba ni jamano daude ya rectangle kon click khathai bo je kon ansung jaisyo photo mung apsan dak ki dona chem u kon click khathai boy ni jamano ya border and shadow na re baboy ni jamano ya stroke ni sida on ka ni kon nakna tamania ya ko on khat po mo ni jamano daude na sung border ya chi select kana taman gen adjust kana taman gen mo dimne ya stroke ni shape mo black color ni ke ya ko step po white ko dona tu ba na sung je color ko dona tu ba na sung ni nam ka mo andia ki dona taman gen diki dona ni jamano de daude na sung ya ko option group thari ra cham jok mo ya ko daude na sung ya je ko na ta tick mark nakatia chem dimne ya tick mark ne perang dimna nga jatchiuni salangi misogatna ya photo ko click up jokmon dimna long press kap jok mukron dak ba khoi ne jamano ta de khosak chi yas khang pan khat ba ko skebat ba jok ne dimna two layer select an bani jamano nakba ko skebat ba jok ini jamano ta de ki sok bagen mon di sok pani jamno ya group ko click up jok ini jamano ta ya ko click at po ini jamano ta de duplicate layer mon dia ki ra bo ini jamano de ta de na sung ya move and transform na re bathai bo ini jamano rotation na re bathai bo ya ko ta de on thichin dia ki tat khab jok ne dia ki tat po ini jamano de je ko aganu de rotation na sung on thichi re baim na rotate cuts kabo ya ko mo phaksa china dimna gesa ko ne group ke gni wa gesa ko anching right side china phingching ata mo dimna gesa ko de left side china phingching ata ini jamano ta de na sung yano plus kon click kaim ne yano text ning ba ko nak ta mane ya ko step point ni jamano de ta de anching yana de xml mo xml da ki sebo ini jamano de ta de xml na sung color mai ko donak tas kana sung na sung ni nam ka color ko select kana ta man genok dimna font style bana sung select kana ta man genok na sung ni khushi ko mo anga ya kon de ke donat na ini jamano de ta de anching yana ya kon titi talat na mo move and transform na re ba ya ko di talat na aro yano
onti dalat kugen mo onti sa dalat kugen dimna xml ni segba ko click khatengan ini jamanu ya ko duplicate khai ragen ya ko step imna duplicate khagen ya duplicate layer ini jamanu ya ge sa ko xml ni segba ge sa ko je ko bas click khabu ini jamanu ya ko daude ansung kha monan deki salat po ne deki salat po ini jamanu de daude ansung yano effect mengeni rang kon gen mo andimna ya xml ni segapana ini jamanu daude ansung ya xml ni segba kon click kabjok ini jamanu de daude ansung effect chi riangna add effect indimna ini jamanu daude ansung yana long shadow ko rabaginer perang dimna na sung long shadow ko search kababo yano nga long shadow ko search kabayane andimna na sung ba search kai rababjok ini jamanu na kata hawa ko sapo ya ko standard setting ura babo ini jamanu de daude na sung ya size ko de yano 0.10 rang ni ta donat po 0.10 donat chengna mo 10 ni under donat ken mo dimna 15 rang donat tu nambat ken kon dimna ini jamanu daude na sung angle ko mambadak nak tanang jawa alpha re babo ya mangani ko santhari nak tanang gen mo alpha ko phulung ni donat pojok phulung ni donat ani jamanu daude ansing add effect ko click kha time ne exposure ga makora bathayen ini jamanu daude ansing yana ontiti khalaro nat ken ne ontiti khalaro nat ani jamanu daude na sung ya effect mangani ko na sung ko pi khaim na face khanak tanang gen Maida ki copy kagen mo dimna copy kanak te ya 3 dot ko click abajok ini jamanu ya khamau ne ya khamau nuxko 3 dot nak tamane ya ko step po ini jamanu ya copy effect na khati ya ko step angbo ini jamanu daude jeon effect tung khujacham dimna wana re ang bojok ne dimna ya chi effect ko na re ba ya khamau 3 dot nak thaya ya ko step ya no face effect mo di rakat po ini jamanu de daude na sung ya ko save khai jakhal nak taman genok maida ki save khagen ukhuban yangbo dimna wa ko sakko na sung export khakba ko nak tamania ini save ini jamanu de daude na sung ya current frame current frame as png mo ya ko step ojok yanu step yanu ne ini jamanu de daude na sung export ong genok export ong ni jamanu ya save ko click atpo daude na sung gallery china nap genok ne perang demna de ke thari jakhal nak teman gen dimna ya video ko mai kin kana sung comment kai aga na tini bor perang jerangan yanu na ni acham demna dalni video dia san ong gan perang sakanti kon chakskinya ni nam thelbea